हेलो एवरीवन, केमती अछंती समस्ते। आशा करे समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो एटा प्रथम थर पाई मु गोटे वीडियो संपूर्ण ओडिया रे बनाया पाई जाउची। काहेकि ना ये वीडियोर पर्पज ही से जे मैक्सिमम ओडिया लोक ओडिया ऑडियंस मोर ओडिया सांग माने विशेष करी जो सांग माने वर्तमान रिसेंटली 10th रिजल्ट बाहरी से प्लस टू रिजल्ट बाहरी से आउ जो सांग माने भी अच्छी नर्सरी रू नहीं कि 10th पर्यंत जो माने पाठ पढ़ुचंती जो माने कि निज निज माने जो क्लासरूम अच्छी जे मनकर प्रथम पढ़ुची से द्वितीय को उन्नति उत्तीर्ण होती, तृतीय रे जे पाठ पढ़ुची से चतुर्थ को उत्तीर्ण होती। तो सेही मानक पई ए वीडियोटी मु बनाया पई जाउची। तो सर्वप्रथमे जो माने एई वर्ष दशम पास करिसंती प्लस टू पास करिसंती से माननकु बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई से माननकु से मानकर परिश्रमर फल से माननकु मिलिछि। तो जो माने ए वर्ष दशम किंबा प्लस टू शेष वर्ष परीक्षा को उत्तीर्ण होती एवं आसंता वर्ष से माने दशम आउ प्लस टू परीक्षा से माने अपियर करिवे से माननक पई ऑल द बेस्ट। आपण माने वर्तमान जो बड़ भाई भौणी माने आपणकर उत्तीर्ण होती से मानक सहित कथा हुए से माने केते परिश्रम करथिले, केमिति से मानकर प्रिपरेशन केमिति थिला, से माननकठू आपण टिप्स नहीं पारिबे। तो सेटा गोटे सजेशन मो तरफ रहिला। आउ जो माने दशम आउ प्लस टू जो माने उत्तीर्ण होती से माननक पई किछि सजेशन किछिटा उपदेश मोर एक्सपीरियंस जहाँ भी अच्छी से दृष्टि मु किछिटा सजेशन आउ एक्सपीरियंस मोर शेयर करने पई चेष्टा करी। तो विशेष करी जो माने प्लस टू पास करिसंती, प्लस टू हमर सी आर्ट्स हो पारे, साइंस हो पारे, कॉमर्स हो पारे। तो से माने प्लस टू पास करिसंती। तो प्लस टू गोटे ये भाया क्यारियर गोटे ये समय जो कि आपण को प्लस टू पर आपणकर विशेष करी कौन पाठ पढ़े तापर सेटा को नहीं कि बहुत कन्फ्यूजन आसे। विशेष करी बापा माँकर बहुत कन्फ्यूजन आसे जे पिला पाठ पढ़िबो प्लस टू पर कौन पढ़िबो, कारण समस्ते तो दशम पढ़े तापर प्लस टू पढ़े। तो प्लस टू पर से माने कौन पढ़े सेटा सब बेले गोटे प्रकार द्विधा थाए मन भितर, किंतु थाए जे कौन पिला को पाठ पढ़ेबी जहाँद्वारा कि से ता आगु को भल चाकरी टे कर कि निज गोड़े ठिया हे। तो से जिनसटा सबू पेरेंट्स मानकर मन भितर थाए। तो विशेष करी मु आपण को गोटे छोटिया उदाहरण दूची जे मने करंतु आपणकर पुओ भल पाठ पढ़ी प्लस टू रे, मन करंतु विज्ञान सब्जेक्ट नहीं कि जोटा साइंस सब्जेक्ट नहीं कि सी प्लस टू पास करिछि। धरा जाऊ सी प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण करछि, जो माने आमे कहूचे फर्स्ट डिवीजन रे जोटा से पास करिछि। तो तापरे ता मन भितर माने कौन करिबो बोली तार मन भितर प्रश्न भी बहुत अच्छी, किंबा ता सांग माननकटू से किछटा जिनस शुणिकी किंबा टीवी रे हो किंबा सार माननकटू हो कौन सी प्रकार जिनस से शुणिकी से गोटे प्रकार निष्पत्ति नहीं। जमती कि आमर प्लस टू साइंस पढ़ला पर जड़े इंजीनियरिंग करि परिबो, जने जड़े मेडिकल भी पाठ पढ़ी परिबो, जड़े आर्किटेक्ट पढ़ी परिबो जोटा कि आमे बीटेक माने बीटेक आर्किटेक्ट जोटा कहूँ बैचलर इन आर्किटेक्ट। सो सेटा भी से करि परिबो। प्लस टू पर बहुत गुड़े स्ट्रीम अच्छी, जमती कि इंटीग्रेटेड लॉ भी से करि परिबो,
जोटा कि 5 वर्षर कोर्स रोचे LLB आ LLM सीटा करि इंटीग्रेटेड MCA करि जोटा कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लिकेशन जोटा कि आमर 5 वर्षर रोचे माने BCA प्लस MCA जोटा कि 5 वर्ष रोचे सेटा से करि इंटीग्रेटेड MBA करि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो सेटा भी प्लस 2 पर जने करि सेटा भी 5 वर्षर कोर्स रोचे तो जर्नालीजम भी जने करि आहरी बहुत गुड़े कोर्स अच्छे जोटा कि से करि एटा हमर प्लस टू पर ये सब लाइन सब रोचे कारण प्लस 2 पर्यंत तो बापा माँ कौन माने डाउट न थाए जे पिला कौन पढ़िबो कारण 10वीं पर प्लस 2 ही पढ़िबो किछि पिला डिप्लोमा अलग किछि अच्छी स्कोप बट सेतेटा नाही जेमती कि प्लस 2 पर जिते प्रकार आमर लाइन सब रोचे 10वीं पर आमर किछिटा स्कोप कमी जाउची माने इन जनरल रोचे जेमती प्लस 2 जने निहाती करि परिबो डिप्लोमा भी करूचंती पिला तो से भलिया जिनसटा रोचे बट प्लस 2 पर कौन रोचे ना बहुत गुड़े लाइन रोचे जड़े जमती मुझे अलरेडी कही सारे इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ MBA MCA जर्नालीजम होटेल मैनेजमेंट बहुत प्रकार जिनस रोचे तो से बहुत कन्फ्यूजन आसे जे मो पुओ को कि मो झील को मु कौन पढ़ेबी कौन पढ़ेबी पिला मानकर भी मुंड भितर बहुत डाउट आसे माइंड रे डाउट आसे जे मु कौन पढ़ी कौन पढ़ी पारि जोटा कि माने मते सब मन भितर गोटे टार्गेट रही तो मुझे चाकरी केमती पाइबी सेटा पेरेंट्स मानकर भी थाए माने हमर पिला मानकर भी थाए से माने चाकरी केमती को पाठटा पढ़िले से माने तांको संगे संगे चाकरीटा मिलिबो से जिनसरा फास्ट माइंड रे आसे जोटा कि हमर गोटे एजुकेशन सिस्टम रो फ्लॉ जे आमे केवल पिला को चाकरी करया पई ही पाठ पढ़ौचे माने आमे माने भी सेमती पढ़ी के आसीचु बट एबे से जिनसटा आमे रियलाइज करूचु जे केवल चाकरी ओरिएंटेड पाठ न पढ़ी की गोटे पिलार को पाठ से भल करि जेमती कि गोटे एवरेज पिला अच्छी आपन जदि गोटे मु जस्ट एग्जांपल दउथि कि समय पूर्व तो जड़े पिला प्लस 2 रे फर्स्ट डिवीजन पाइछि साइंस पढ़ुला प्लस 2 साइंस पढ़ुला फर्स्ट डिवीजन पाइछि एमती भी नुह से ताकू किछि भी कोर्स आपन एनरोल करेबे माने मेडिकल लाइन हो मेडिकल लाइन तो केवल MBBS नुह BDS भी अच्छी B फार्मा भी अच्छी D फार्मा अच्छी जोटा कि डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट आमर बैचलर इन फार्मासी ये सब जिनस भी अच्छी तो गोटे फर्स्ट क्लास पाइथिबा पिला ऑन एन एवरेज सबू प्रकार पाठ से पढ़ी पारिबो माने ताकू जदि आमे एडमिशन आपन करई देबे तो एमती नुह कि से पाठटा पढ़ी पारिबोनी कि तार माने माने रिजल्ट खराब होबो कि कौन से सब जिनस नुह चाकरी भी से करिवो किछि असुविधा नहीं कारण से जेहेतु प्लस 2 रे फर्स्ट क्लास पाइछि तो तार सेति कि ब्रेन डेवलप अच्छी जे से किछि भी पाठ को से कौन करि परिबो माने ग्रास्प करि परिबो माने ताको शिखि परिबो किंतु जदि आमे गोटे पिला को काउंसलिंग करिबा ताकू किछि समय दबा कारण देखंतु हमर प्लस 2 परीक्षा सरला परे रिजल्ट बाहरिबा पर्यंत बहुत समय थाए एबे भी समय अच्छी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हेनी फॉर्म पकेबा जस्ट स्टार्ट होबा को जाउची किछि फॉर्म पढ़िबा स्टार्ट हे गलानी किछि कोर्स रो एंट्रेंस जोटा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होउची सेगुरा को भी चलीची तो आपन को वर्तमान कोन ना सफिशिएंट टाइम अछि जोटा कि पिला कौन पढ़िबो ताकू आपन काउंसलिंग करि परिबे तो काउंसलिंग टा केमती करिवे सर जेमती कि आपन गोटे पिला प्लस 2 साइंस सपोज पढ़ी सारी किंबा आर्ट्स प्लस 2 आर्ट्स पढ़ी सारी कि प्लस 2 कॉमर्स पढ़ी सारी प्रथमे आपन कौन करिवे पिला को पाखु को डाकिबे ताकू पसेइबे कहिबे पेन एंड पेपर ताकू देबे आ आपन ता पूर्वरु जेमती गुडा डेटा आपन को कलेक्ट करने ପାଇଁ पड़ो कौन कौन लाइन अच्छी को लाइन पढ़ला पर जॉब स्कोप कौन अच्छी बिजनेस स्कोप कौन अच्छी शिखिबार कौन अच्छी माने से जिनसटा माने आपन को प्रथमे माने फाइंड आउट करी गोटे नोट बनाया ପାଇଁ पड़ो तापरे आपन कौन करेंगे पिला सहित बसिकी ताकू डिस्कसन करेंगे देख पुओ कि झील यही लाइन सब अच्छी प्लस 2 पर आउ तोर इंटरेस्ट कौन अच्छी ताकू आपण मुंड भितर या पसेबेनी
ଯେ ତୁ ଏଇ ପାଠଟା ପଢ଼ ତୋତେ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ମିଳିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାର ସେତିକି ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥିବ, ସେ ଚାକିରି ଆଉ ପଇସା ଜିନିଷଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଉ ସେ ସେଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯଦି ବି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଲଗା କିଛି ଲାଇନ୍ରେ ବି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ, ସେଇଟା ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବନି କିମ୍ବା କରିବନି ସେଇ ସମୟରେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ତୋର କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଠ ରହୁଛି, ତାର ଲାଇନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଲାଇନ୍, ମାନେ ଲାଇନ୍ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିହେବ, ସେଇ କଥା ନୁହଁ। ଜଣେ MBBS କଲା ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଜଣେ ଆଇ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କରିବ, ହାର୍ଟ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କରିବ, କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କରିବ, ଗାଇନିକ୍ ଉପରେ, ସ୍କିନ୍ ଉପରେ, ଏସବୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି ତାପରେ କରିବ। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବି ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ରହୁଛି। ଆମର ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ସେଥିରେ ଆମର ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ରହୁଛି, ସିଭିଲ୍ ରହୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ରହୁଛି, ମେଟାଲୋଜି ବି ମାନେ ରହୁଛି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବି ରହୁଛି। ତା ବାଦ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ହିଁ ମାନେ କାଟଗୋରାଇଜ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିଦିଆହେଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ ଲାଇନ୍କୁ ବି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିକି ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ ବନେଇବେ ସାର୍। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଆପଣ ସବୁ ଡେଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବେ। ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କିମ୍ବା ଝିଅ ସହିତ ବସିକି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଏହା ସବୁ ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ସବୁ ଅଛି ଆମର +2 ପରେ ବିଶେଷ କରି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲାକୁ ସମୟ ଦେବେ, କହିବେ ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ନିଜେ ମାନେ ଆନାଲାଇଜ୍ କର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ନୋଟ୍ ବନେଇଛି ତାକୁ ତୁ ପଢ଼, ତା ଭିତରେ ତୋର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ସପୋଜ୍ ସେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲ ସେ ତାକୁ ସପୋଜ୍ ଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଜବ୍ ସ୍କୋପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ ଯଦି କିଛିଟା କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିବ ତାକୁ ମେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତ ଲ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି, OJS ବି ଦେଇପାରିବ ଆମର, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି +2 ପରେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆୱାର ନ କରାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇପାରେ ସପୋଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ହୁଏ। ତ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଏନରୋଲ୍ ଥରେ କରିଦେଲା, ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ପଛରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା କୋର୍ସେସ୍ ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଟା ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, ତ ତାକୁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ସୁଇଚ୍ କରିକି ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କୋର୍ସକୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ପୁଣି ସେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋର୍ସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଇସା ବି ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ପିଲାର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ବି ହୁଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରେଇକି ତାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୁଅ ଏ ଝିଅ ଏଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତତେ ତୁ ଜାଣେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ତାକୁ କହିବେ ତୁ ମୋତେ ସେସବୁ ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ଯେ ନାଇଁ ବାବା ଏଇ କି ମାମା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ରହୁଛି, କେତେ ବର୍ଷର କୋର୍ସ ରହୁଛି, କେମିତି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହୁଛି, କେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବ୍ ସ୍କୋପ୍ ରହୁଛି, ବିଜନେସ୍ ସ୍କୋପ୍ ରହୁଛି, ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ, ବିଶେଷ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଶିଖିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ କୋର୍ସ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ।
ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଏଇ କୋର୍ସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋତେ ଏସବୁ କୋର୍ସରେ ମିଳିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଜଣେ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ସିଏ ବି ମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନେଇଥିବେ +2ରେ ତ ସିଏ ବି MCA କରିପାରିବେ। ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ଯଦି ବି ନେଇ ବି ନାହାନ୍ତି ତ ସେ MBA କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲ ବି କରିପାରିବେ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ପିଲା ପଚାରିବ ସାର୍ ବାବା କି ମା ଆଉ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲୁ କି +2 ପଢ଼ିବାର ଜଷ୍ଟ ସରିବା ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ହୋଟେଲ ନାଁ ଶୁଣିକି ନାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଥିବ, ସେଠି ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିବ କି କ'ଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଠି ନଥିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ନଥିବ। ତ ତା ବାଦ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଥିବ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛି, MBA MCA କରିକି ବି ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକି ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ କେବଳ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜଣେଇକି ବାକି ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ନ ଜଣେଇକି ତାକୁ ରଖିବେନି, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। କାରଣ +2 ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ, ମାନେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେ କରିପାରିବ, ସେ ଯେଟା ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଯେଉଁ କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାର ଜାଣିବାର ଦରକାର ନିହାତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇ କୋର୍ସରୁ ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ ତାକୁ, ମାନେ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ତାକୁ କେବଳ କରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଜବ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ହଁ, ଯଦି ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ନାଇଁ କେଉଁଠି ଜବ୍ ମିଳିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ମିଳିବ, ସେଟା ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ତାକୁ ନିହାତି କହିବେ, ବଟ୍ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପାଠଟା ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ମୋତେ କେବଳ ମାର୍କ ଦରକାର, ମାନେ ଟପର୍ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସିଯାଉଛି, ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ରହୁଛି, ମାନେ ଶିକ୍ଷା ମୋଟିଭେଟଟା ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିବି, କନସେପଚୁଆଲି କେତେ କ୍ଲିଅର ହେବି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେମିତି ସପୋଜ୍ ଜଣେ +2 କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ସେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଯାଇପାରିବ, କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ବି ସେ ଯାଇପାରିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ MBA ବି କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ପରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଇଲା ପରେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ଏଇ କୋର୍ସ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଆଉ ପିଲା ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି କୌଣସି କୋର୍ସକୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବ, ସେ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭଲ କରିବ, ମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲି ଭଲ କରିବ। ଏମିତି ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମନେ ରଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିଅର କରିଦେବ, ଜବ୍ ବି ପାଇଯିବ ସେମିତି କିଛି। ବଟ୍ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସେପସନାଲି ୱେଲ୍ କରିପାରିବନି, ମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲି ଭଲ କିଛି କରିପାରିବନି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାର ପ୍ୟାସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ତ ସେ ଅବଭିୟସଲି ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ କରିବ, ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କଠୁ ଭଲ କରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟିଏ ସଜେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ +2 ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିବି ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବା ସ୍କୋପ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ରହୁଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇକି +2 ପାଠଟା ପଢ଼ିବି, ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ନେବି ନା କମର୍ସ ନେବି ନା ସାଇନ୍ସ ନେବି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି କି ହାୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ବି ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ତୁ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଦେ,
तापर तोर आहरी बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेस अच्छी तू पढ़ू चाकरी करू तो से जिनस नुह आपण भी से भी +2 साइंस +2 आर्ट्स और +2 कॉमर्स विषय ताको अवेयर करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट सब रोचे गोटे पिला जिते 10th आमर विशेषकर ओडिया मीडियम पिलांकर कौन हुए ना आम से सब्जेक्ट गुराक इंग्लीश रे आक्वेंटेड न था जमती कि आमर माने पदार्थ विज्ञान गोटे सब्जेक्ट थाए आमर 10th रे जोटा कि फिजिकल आमर माने फिजिकल जोटा कि आमको फिजिक्स हिसाब से जोटा पढ़ाई पड़े +2 साइंस बेले तो से जो पदार्थ विज्ञानटा को आम ओडिया पढ़ी था जोटा कि आमको जो +2 रे आमको इंग्लीश टू इंग्लीश पढ़ाई पड़े विशेषकर +2 साइंस रे से डिफिकल्टीज फेस करूँ तो से जिनसा से अवेयर करवा दरकार जे यही जिनस तुमको पढ़ाई पड़ो +2 सपोज जनकर हिस्ट्री जियोग्राफी जोटा कि लिटरेचर ये सब जिन बहुत ही भल हो सपोज 10th रे से बहुत भल कर बहुत भल एसे बहुत भल लिटरेचर हिसाब से बहुत भल निजक एक्सप्लोर कर पार्थुब तो ताकू जदि आप आर्ट्स पढ़ेबे तो से बहुत भल कर से इंग्लीश रे तापर पीजी कर से ओडिया रे पीजी कर से राइटर हो पार सिविल सर्विसेस जापर गवर्नमेंट जो सिविल सर्विसेस रोचे कि आहरी बहुत गुड़ाए गवर्नमेंट हायर माने बहुत गुड़ाए ऑफिसर रैंक रो सब जॉब रोचे से भी करि परिबो राइटर भी से माने राइटर जोटा कि राइटिंग लाइन रे भी से जाई परिबो सेमती कॉमर्स पढ़ले से माने बिजनेस ऊपर फाइनेंस ऊपर से एक्सप्लोर करि परिबो तो ताकू बेसी नहेले भी अल्प अल्प ताकू अवेयर करेबे जे +2 साइंस कि आर्ट्स कि कॉमर्स पढ़ले कौन कौन जिनस सब अच्छी एमती भी 10th पर भी आपण डिप्लोमा भी करें तो डिप्लोमार भी कौन कौन सब रोचे जमती कि आपन को सेठी भी इंजीनियरिंग जमती आमर बहुत प्रकार स्ट्रीम रोचे डिप्लोमा रे भी सेमती बहुत स्ट्रीम रोचे सेमती इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ठू आरंभ करिक सब जिनस भी डिप्लोमा रोचे से जिनसटा भी आपन ताकू कौन करेंगे बहुत भल से एक्सप्लोर करेंगे एक्सप्लोर कर सारा पर आपन सेमती जमती +2 पिलांक पई मु कहितली पूरा प्रॉपर्ली नोट बनेबे ताकू आ तार इंटरेस्ट ऊपर फोकस करेंगे को जिनसरा तार इंटरेस्ट होची आपन जदी ताकू 10th पर्यंत से जो पढ़ी पढ़ी आसीसी आपन जतेबेले ताकू निजे माने घरे ताकू गाइड करूथबे आपन निजे भी जानी सारिथिबे तार को सब्जेक्ट रे तार इंटरेस्ट सब रोची को सब्जेक्ट से बहुत ही भल करुची जमती कि लिटरेचर बहुत भल करुची कि मैथमेटिक्स बहुत भल करुची इंग्लिश बहुत भल करुची तो से जिनसटा आपन से आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफाई कर सारा पर आपन से रेस्पेक्टिव कोर्सेस को नहीं कि जो हायर स्टडीज जो अच्छी सेटा को आपन को पिक करने पड़ो जहाँद्वारा पिला से निहाती भल कर आपड़ जदि अलग पिला को देखिए ना तांको पुओ कि झील मेडिकल पढ़ला इंजीनियरिंग पढ़ला IIT रे पढ़ुची IIM रे पढ़ुची एम्स रे पढ़ुची तो से जिनसटा को जदि आप फोकस करी टाइप रो ही आप फोर्स करे पिला को आप से जिनस करेंगे तार इंटरेस्ट नथिबो से जमती कि कौन हम ना तापर से एनरोल भी करदेव हुए तो से भल भी करें सेटा भी हो पारे किंतु जदि तार से इंटरेस्ट न आसला से कौन हम तार फ्यूचर ताको फ्रस्ट्रेशन आसवाटा निहाती से जदि से गोटे जिनस को जब इंटरेस्ट नहीं कि कर अधिका अधिका एक्सप्लोर कर अधिका जिनस से जापर से एक्सेप्शनाली भल कर से लाइन से एक्सेप्शनाली भल कर तो सेठी सब बेले तो मोर गोटे सजेसन रोचे मोर निजर एक्सपीरियंस हिसाब से मुझे शेयर कली तो सेठी आपन कौन करेंगे ना पिला को निजर इंटरेस्ट हिसाब से ताकू फोकस करेगी ताकू जेकोसी नुआ कोर्स को ताकू एनरोल करेंगे तो यहाँ ही तापाई सबुठू भल हम से जिनसटा आपण माइंड रे रखिए जे पिलार इंटरेस्ट कौन अच्छी तार जोटा कि आम पैसन बोली कहूचे जदि गोटे पिला निजर पैसन को फॉलो करिया वे रे जदि से कला से निहाती भल कर तो ठीक अच्छे सांग मैंने एति मोर आज कहबार थिला आउ समस्त को ऑल द बेस्ट भगवान करंतु समस्ते निजर निजर ठीक कोर्सेस आउ ठीक हायर स्टडीज को चूज करंतु जोटा कि सेमान को फ्यूचर सक्सेसफुल करेबो इन टर्म्स ऑफ देयर माने माने नॉलेज को बढ़ेबा दिगरे हो किंबा भल जॉब पाइबा दिगरे हो किंबा बिजनेस करबा दिगरे हो किंबा
मोस्ट स्पेसिफिकाली जोटा कि सोसाइटी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दिगरे हो कि सोसाइटी रे किसी वैल्यू ऐड करने दिगरे हो से माने निजको कंट्रीब्यूट करें से आशा मुझे समस्त को ऑल द बेस्ट कहूँ ऑल द बेस्ट जनाऊँगी आपण मैंने निहाती आपण मैंने समस्ते भल करेंगे आउ एटा मोर गोटे एजुकेशनल आउ मोटिवेशनल चैनल आउ एथिरे सबु जिनस भी किसी किसी ब्लॉग किसी किसी अलग जिनस भी नुआ नुआ जिनस भी आसीबो आपण माने जदी वीडियो जदी भल लागी आपण लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब निहाती करेंगे सेटा सब वीडियो रे आपण सुनिथिबे तो थैंक यू सो मच आपण माने भलरे रहिबे आउ भलसे निज कैरियर चूज करेंगे बोली मोर आशा थैंक यू सो मच बाय बाय।